Hindi, rank 1 and 2 na lang yung championship. Okay na ba yung kaya? Go! Di ba nung ano lang yun? Mag-extend ball 30 minutes, di ba? Kaya, go. Kaya ko mag-extend. Hanggang 2 a.m. Meron pa. Di ba yung mic? Rank 1 tayo, rank 4. Huwag mo nga naman maanuhan yung laptop mo. Shing, shing, shing. Go na, go na! Ito din ako sa kabila. Ay! Go na, kuya. Okay, go na tala. Ay, sorry. Ang ilan to? Kaya ng 9? 90 kasi 30 minutes naman. Gadamay na ko. Oh, wait lang. Hindi, good na pala yun. Go, wait lang. Tama lang yan, tama lang. Bakit ikaw pa si Gilang kape mo? Di ba si Ara? Ay! Ay, di ba yan? Bawal yun! Ikaw maglaro! Ibang team na yan. Ikaw maglaro! Ibang team na to. Wow, gago ka. Medical emergency ba yan? Hindi naman ah. Medical emergency? Takot ka ba? Hindi. Medical emergency? Takot si mo ba? Go na lang. Kinukumpulsin na ako. Gusto ko ba nun? Tinalang ba? Ganun talaga. Nice! Huwag naman kasi nagpa-competitive. 1-0. Ayan. Tama, tama. Lumalabas si Sel. Nalagdat pala niya kasi kanina. Pataman sila. Hey! Kaya naman sabihin. Ikaw ate, si Ay, score! Wala pang score, di ba? 1, 2, 3. Deserve. Okay. Let's see, let's see. Inside. Yes, sa labas ako pumunta. 1-1-1. Ang lakas na sa kwento niya. Tiro-tiro. Napakalakas na sa kwento niya. 1-1-2. Tangina. 0-0-2. Kaya natok ka na. 1-1-1. Ako natok na ako. Pero lang. Pero lang. 12. Go. I turned on your midnight alarm. Okay lang, okay lang. 0-0 pa din. 0-0 pa din. Mali, mali. Okay, kaldan. Please try again in a moment. Okay. Yeah, honey. Ate, asan yung 0-0 to. sombrero niya? Andun. Kanan, kanan. Inside sa kanila. Ay, diba? 1-0. Wala. Yung parang rank 1. Okay, let's see, let's see. Deserve. Let's see, let's see, let's see. Ay, nakatapak sa linya ni Bon. Nice. Dead ball. 0-2-1. Hala. Ako na? 0-2-1. Okay. Wait lang. Go. Bon, mag-work ka na. Ito na. Work ka na, Bon. Wait lang. DJ ka ba dyan? Hindi ka ata. Okay. DJ Bon. Go. 7. Play the song, please. 0-2-1. Hoy, check wala. Dead ball, tumamay damit. 0-2-2. Mga may damit? Good side.
2-0-1. Go lang. Go. Inside. Ay! Cancel kayo ba service? Okay. 0-2. Nice one. 3-5-1. 0-2-1. Ako na? Service. In! Live! Para sa akin lang yun. Dokling ka kasi. Go na. Oh! 2-0-1. Zero pa lang tayo? May saan ang score namin kuya? Wala pa 0. Okay. Good na yan. Wala pa dead ball. Zero pa lang pala tayo. Pang side lang pala ginagawa. Kapalit din ang point. Sobrang easy 3-0-1. naman. Go lang. Kalma lang. Patient is the key. Diba? Outside? 3-5-1. Gusto ko yung mahaba. At least, pinaghirapan. Ito yung service nila. No! 4-5-1. 4-0-2. 4 na sila. Okay. Ay, hanggang 7 lang ba? 4, 9. 5-5. 1-2-3, deserve. Joke lang yun, sir. Ha? 1-2-3, Ito talaga eh. deserve. Go lang. Kaya lang 6. yan. Mas kilig Ito ka na kayo nga. Next. Ay, digit ba? 1-2-3, deserve. Hey! 1-2-3, deserve. Sabi tayo. Go. Yan gusto ko eh. Binububog ako sa ulo. Parang hindi magsa-champion. Outside bebe, 1-2-3, deserve. Oy! Nasa sila? Ito! 7-5. 7 pa lang! Ayun ko lang! Ano yun? Okay, Dalawang joke score lang. namin pero isa lang na. Outside. Nice one. Red ball. Okay na? May cellphone ko ba nasa bag ko? Ay, itong bag. Wala, rest na sila. Ano yung score namin? Putang ina, zero. Joanna, 15k na lang. May tumatawag sa'yo. Go service. Ay, hindi. Plus ano pa yun? 0-8. Hindi, plus 13. Nasa 190 siguro. Ano, doon na, doon na. Sure, 5-1. Ito naman. Ano, zero lang. Gusto ko lang nakahawal. Kaya ba ito? 8-0-1. Exxon Tana, so proud of you. Second. Go, doon ka. Sanggay mo lang.
kumokota na si Tala this week. Okay na, magtatrabaho na ako pag natalo. Wala. Nice. Hey, satin. 0-8. Wala pa score yun? 0-8-1. Puro side out lang ginagawa natin. Score din kayo minsan. Ay! Puro side out lang. Palo! 0-8-2. Meron pa isa? 0-8-2. Pumahay ka na ng service. Focus. Talo kami. May isa pa? Okay, go. Bakit? Nice game. Outside. Wala. Jo, dito kami parehas. Para makapag-work na si Bon. Kala mo na rin si Ben. Okay. Nice one. Sa atin Kaya pa to. Zero pangalan kami. Bilog ang bola. 0-8-1. Magkita ka kami dalawa. Outside. 1. Ito na to. 1-8. Promise. Bye. Everyone. Ingat po, Tekya. Ka mag-sample. Outside. Sige, bilis ako. Ano score? Natin kung Ito naman. 2-8. Oh, go. Last na sila. Go lang. Sila bon. Outside. 3. Kuya, may sumpa service yan. Oh, di ba? 4 na. 4. Wala. Kapit. Okay. Bon. Hala. Uwi ng pattern. Salamat. 4-8. 4 last. Tala go. Kaya pa to. 4-8-2. Okay, outside. 5-8-2. 5-8-2. Tatlo na lang tala. Talo ka eh. Sino Go for naman? those. Ay, na. Tataas yan, tataas. Go. Six. Uy, parang ano receive nun pa. Diba? Parang nag-dig. Punong-puno ng kaba. Kabaklaan. Right! Wala. Para kabaklaan daw oh. Reserve! Okay lang. Go pa. Side out. Okay, let's go. Ano score? 6 score. What? 8-6 Talaga. to. May mark yan, ha? May back toes sa gilid. Back toes. Outside! Outside. Second serve, first serve namin. 6. Save one. Nice one. Nice one! Warning. Nice one. 7-8-1. Outside. Outside. Dos. Tara, ano? Bakit ka kabahan? Natahimik ka na eh. No. Wala, andan. Dali, go pa. Go pa. 1, 2, 3, deserve! Parang ano, kalaban mo lahat. Go. Me versus the world. Wala, tala. Nice one. Last. Advantage two. Uy, kahit hindi. Huh? Last na kami, kuya. Advantage two. Last na tayo. Second service advantage. Huwag mo nang i-arrow tala. Hindi ko pa rin talaga. Ay, naman!
namin. Nice one! Nakontra yung sumpa. Bye! Ingat. Bye-bye, Jen. Battle for third. Ate Jam! Ikaw na mag-aral. Bye-bye! Sa Ate, Lunes daw. bye-bye! Lunes ko daw po. See you on Monday. Worth it yung paghintay mo? Yes, bye. Bye. Yes? Gusto mo yan? Sumpa From zero? ako. Bye-bye. Yes, Dick. Doon nga ako natuto ka sa akin. Tayo na tapos natalo. Bukan sa kabila. May baka lang. Kayo, chairman. Sino chairman? Okay lang yun. Please ka rin. Saan kaya? Sa kayo? Nagkahiwalay na nga kayo. Para mo ng paddle. Ah, sige. Dali na sa. Tara. Ha? Dadali mo na. Tapos alasing ka na naman uwi. Wag na. Iuwi niyo na yung paddle. 20 minutes. Mata 11. Pwede pa yan. Sila, bye-bye. Silahan. Bye-bye. Ingat po. Diyan, go na. Pares tayo. Nag-singles na lang kaya sila. Ay, paddle ko. Game. Akin din yan. Dito.